میں کہا اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ مشکل وقت تو آیا ہی نہیں مسلمانوں، مشکل وقت تو آیا شام والوں پر۔ وہ بلال صاحب کیا کہتے 20 لاکھ شامی شہید ہو گئے، 20 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے وہاں، 20 لاکھ، اور ملین کے حساب سے لوگ وہاں یتیم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں بعض علاقوں میں تو گیا تو وہاں یتیم ہی یتیم تھے، صرف عورتیں اور بچے تھے، صرف مرد ایک بھی نہیں تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم حضور کے دین سے غداری کر کے بچ جائیں گے؟ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ حضور سے بھی وفا کرو اور حضور کے دین کے ساتھ بھی وفا کرو۔ مسجدیں ویران ہیں، آج شامیوں سے جا کر پوچھو، ان کو تو نماز پڑھنے کا وہ پتہ نہیں، بھائی کھڑے ہیں تو بم ابھی گر جائیں گے۔ مسجدیں ویران ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز تراویح کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آسمان کے نیچے جاگ لو جتنا جاگنا ہے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے نیچے۔ کوئی وہاں نہ بوئے نہ باریاں، جیل کی جو وہ کوٹڑی ہے نا، وہ بھی ایک قبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ زندوں کے لیے قبر ہے، اور حقیقت میں بھی وہ قبر ہے۔ ہسن دے کے رون لے تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو۔ تے سوڑی قبر سٹ گتے سن، لیکن جس ویلے ہونی اتنی جگہ، اتنے پاسا پرتن دی جگہ بھی نہیں ہونی، اتنے پھر کی بننا ہے؟ آنا اتنے رسول اللہ نے، آنا اتنے حضور نے۔ اس دن جو رسول اللہ نے فرما دیتا کہ اے تو بڑا بے وفا نکلیا، اے میرا کلمہ پڑھ کے بہ کے تے میری ناموس دے خلاف بہ کے پارٹی دے دھڑے کٹدا سی، یہ پارٹی چونکہ میری ختم نبوت دے خلاف سی تے پارٹی دے دھڑے کٹدا سی، اتنے تو پارٹی والے کوئی نہیں آنا، آنا اتنے رسول اللہ نے، آنا اتنے حضور نے۔ تے سوال بھی حضور دے بارے ہی ہونا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس بھائی انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سی؟ اتنے کی کہے گا مینوں کلمہ پڑھنا نہیں سی آندا، لیکن ناموس رسالت دا میں بھی غدار سی، کلمہ مینوں بھی نہیں پڑھنا آندا، نماز تراویح میں کدی نہیں سی زندگی پڑھی، 5 نمازاں میں کدی با جماعت نہیں پڑھیاں زندگی میں زندگی پورا قرآن ایک دفعہ نہیں پڑھ سکیا، میں پورے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھ سکیا، میں حدیث پاک بھی حدیثاں بھی کدی نہیں سنیاں زندگی میں نے جنازہ بھی دا لائی رکھیا، میں نے دعائے جنازہ بھی نہیں سی آندی۔ یہ ساریاں گلاں اپنی جگہ، یہ تو اتنے نہیں نہ ہونا بھائی تو نماز جنازہ کتنے پڑھیں، کوٹھیاں کتنیاں بنا کے آیا، کاراں کتنیاں بنا کے آیا، پتراں دے ویاہ کر کے آیا کہ نہیں، دھیاں نو ویایا ہی کہ نہیں، اور کوئی زمین شمین خریدی، یہ تو سوال ہی نہیں ہونا، یہ تو بعد دے سوال ہیں۔ سوال اتنا ہے انہاں نال کی کیتے، یہ بھی غداری کر بیٹھے ہو تو دسو بچے گا کی تہاڈا؟ یہ حضور نال بھی غداری کر بیٹھے۔ میں پھر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فرمانے رو رو کے دریا بہا دیے، حضور انہاں واسطے روئے اتنا کہ دریا بہا دیتے، انہاں واسطے حضور اتنا روندے رہے کہ جڑے اج بے وفائی دے اس حد تک چلے گئے کہ ایک طرف حضور دی ذات ہوے، ایک طرف یہ پارٹی ہوے نا دی، تے کہنے نہیں جی ساڈی پارٹی چونکہ ادھر ہے لہذا اسی لبیک والے کے خلاف ہیں، اور انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ لبیک والے دے مشن کے وے کہڑے مقصد واسطے کھڑے ہو۔ اسی اس حالت جیویں لگے پھرے اتنے جیلوں میں جناب، تے کدی سان چک کے ادھر لے جان، کدی ادھر لے جان، کدی کوٹاں وچ لے آن، کدی کنج لے آن۔ اس دے باوجود اسی اتنے بیٹھے رہے تو تساں کی سمجھتے ہو؟ ایویں بیٹھے رہے اسی لوگ، پھر بہ کے تسی گھراں تبصرے کر رہے ہو ساڈے بارے۔ تساں دتا کہ وے دین نو، اٹھ کے مینوں کوئی کہے میں دین نو پتر دیتے یا میں ہتھ کڑی لوائی دین، تسی گھروں نہ نسے ہوندے تو جناب وہ گستاخ عورت ایویں انج کوڈی مار کے نکل جانی سی انہیں۔ یہ تو قیامت نو فیصلے ہونے نو حضور دے سامنے، میں تو انہاں سچی بات کر رہا۔ حضور نے ایک کو گل تے بلا لینا ہے، 22 کروڑ نو بلاؤ، انہاں نو 22 کروڑ، انہاں 22 کروڑ نو بلا۔ صحابہ جنہاں تے عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک 5واں خلیفہ راشدن، ہاں جی ثانی عمرن، آپ دے دور شیر تے بکریاں ایک جگہ پانی پیتا، اور آپ دے دور چمٹی بھی نہیں مری بلا وجہ، ہاں جی وہ جانور کسی دا چمٹی بلا وجہ کسی نہیں ماری، اتنا عدل تے انصاف سی آپ دے دور۔ اس دے باوجود اتنی شانہ دے مالک عمر بن عبدالعزیز، تے عبداللہ بن مبارک کسی نے پوچھا جی عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ، تے آپ نے فرمایا حضور دی حمایت امیر معاویہ نے جڑا گھوڑا دوڑایا نا، اس دے نک جڑی مٹی وڑی نا، عمر بن عبدالعزیز تو دا مقابلہ بھی نہیں کرتا۔ آج لوگ پتہ نہیں کس پر ناز کرتے ہیں، کیڑی مسلمانی پر ناز کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی میں بات کر رہا ہوں، امیر معاویہ جڑا حضور دی حمایت گھوڑا دوڑایا،
ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵੜੀ, ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ नहीं, आपदे घोड़े ਦੇ नੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ वड़ी, उमर बिन अब्दुल अजीज़, तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये 5वें खलीफा राशिद हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, तो 5वें इन्हां नूं अहले सुन्नत असीं शुमार कर। इस इतनी शाना दे मालिक। मैं गल जिहड़ी करन लगा, सहाबा दे घोड़ियां दी वल आदियात दबहन कुरान ने बयान कीता, वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबह फासरन बिही नकन फवसतन बिही जमा, ये सारी उनके घोड़ों की रब ने शान बयान की है। जिन्हां दे घोड़े दी ये शान है, सहाबी दी की शान होनी। कितने सहाबा कटे जी मैदान ओहद च हुजूर दे सामने खड़ के, 30 सहाबा हुजूर दे सामने खड़ के हुजूर दा दिफा करदे कटे, 30 सहाबा इंज करके, 30 सहाबा जिन्हां दे घोड़े दी नक दी मिट्टी उमर बिन अब्दुल अजीज़ मुकाबला, वो इंज कट के कटे सारे हुजूर दे सामने, ते सारियां दा नारा एको ही सी, वजही दूना वजह का नफसी दूना नफ्से का। हुजूर पर हमला करते हो, हमारे ये चेहरे और हमारे जिस्म जो कटने के लिए मौजूद है, हमें मारो। तो सहाबा 30 कट गए, जिन्हां दे घोड़े दे नक च मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ मुकाबला नहीं कर सकते। ते तुहाडी मेरी जान इतनी कीमती बन गई कि असां हुजूर दी इज्जत दी खातिर गल कदी नहीं की। जड़ा कर रहे हो कहते चुप करो, चुप करो, छड्डो, तुसी किहड़े पासे लग पे हो भाई, तू किहड़े पासे लग्या? हाँ तू दस, दुनिया जी जमीन आसमान भी खड़ा है हुजूर की वजह तो खड़ा है। जेड़ी उम्मत के करतूत हैं ना, कदों के बंदर ते खिंजीर बन चुके होंगे। हाँ बंदर भी बन चुके होंगे, खिंजीर पहली क्यों जी, उन्हें एक हफ्ते वाले दिन नाफरमानी, एक हफ्ते की नाफरमानी की सी, वो मछलियां नहीं पकड़ियां, उन्हें पकड़ियां, तो अल्लाह ने फरमाया असी बंदर भी बना देते थे, खिंजीर भी। 3 गिरोह बन गए सन, जो कुरान ने बयान किया, वसअलुहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हादिरतल बहर। 3 गिरोह बन गए सन मछलियां दे बारे। एक तो वो सन जेडे मछलियां पकड़ते सन नाफरमान, एक वो सन जेडे उन्होंने रोकते सन कि बंदे ने पुत्र बनोगे क्यों नाफरमानियां करते हो। तीसरा गिरोह सी सूफियां वाला, तस्वीरें छिकण वाले, जेडे हुण भी कहते आज हमारा उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं, उनसे भी कोई ताल्लुक। आज जेडे लोग कहने हम उनसे भी नहीं है, उनसे भी नहीं है। 3 गिरोह बन गए, कुरान ने बयान किए। जेडे तो नाफरमान सन वो बंदर बने, तो जेडे चुप बैठे रहे वो खिंजीर बन गए। उन्होंने अंदर गैरत कोई नहीं सी नबी दे बारे। तो की समझते हो कदों का सारे फैसले हो चुके होंगे। सिर्फ एक ही बात है, खैमा या फलाग का इस्तादा इसी नाम से है। ये खैमा खड़ा है, ये सिर्फ हुजूर की वजह से खड़ा है। केड़ा करतूत है जेड़ा हुजूर की उम्मत नहीं कर रही। इस वास्ते अपने आप को बदलो। हुण भी हस्पताल जाओ तो किसी को इत्थों टूटियां लगियां होणियां, किसी के दिल चीरे जा रहे होने, किसी की पेंडस हो रही होनी, किसी के नाल शुगर आई हुई होनी, सारे हस्पताल भरे पैन। मर तो इंज भी जाना है, तो जेड़ा हुजूर दे नाम ते मरेगा या हुजूर वास्ते मरेगा, उहदा की शान होनी दुनिया आखिरत। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।